Hasil kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 Senin 9 Oktober 2023. Grup A, Hong Kong kalah 0-6 versus Tiongkok. Grup B, Afghanistan imbang 7-7 versus Indonesia. Makau kalah 0-9 versus Arab Saudi. Grup C, Maladewa kalah 1-6 versus Lebanon. Kirgistan kalah 2-10 versus Iran. Grup D, Mongolia kalah 1-6 versus Korea Selatan. Nepal kalah 0-5 versus Vietnam. Grup E, India kalah 2-5 versus Myanmar. Palestina kalah 1-6 versus Tajikistan. Grup F, Timor Leste kalah 1-8 versus Kuwait. Brunei kalah 1-6 versus Bahrain. Grup G, Kamboja kalah 0-7 versus Irak. Malaysia kalah 3-4 versus Uzbekistan. Grup H, Cina Taipei kalah 2-3 versus Australia. Klasemen sementara Grup A. Klasemen sementara Grup B. Indonesia berada di puncak klasemen dengan 4 poin, diikuti Afghanistan. Klasemen sementara Grup C. Iran berada di puncak klasemen dan memastikan lolos ke putaran final. Klasemen sementara Grup D. Vietnam dan Korea Selatan lolos ke putaran final. Klasemen sementara Grup E. Tajikistan dan Myanmar otomatis memastikan diri lolos ke putaran final. Klasemen sementara Grup F. Kuwait dan Bahrain lolos ke putaran final. Klasemen sementara Grup E. Uzbekistan dan Irak lolos ke putaran final. Malaysia dan Kamboja dipastikan gugur. Klasemen sementara Grup E. Tim yang sudah dipastikan lolos ke babak putaran final: Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Uzbekistan, Irak, Iran, Tajikistan, Myanmar, Kuwait, dan Bahrain. Pertandingan selanjutnya Rabu 11 Oktober 2023, Thailand versus Hong Kong, Afghanistan versus Makau, Indonesia versus Arab Saudi. Pertandingan selanjutnya Iran versus Lebanon, Kirgistan versus Maladewa, Vietnam versus Korea Selatan. Selanjutnya Nepal versus Mongolia, Palestina versus India, Tajikistan versus Myanmar. Selanjutnya Kuwait versus Bahrain, Timor Leste versus Brunei Darussalam, Malaysia versus Kamboja. Selanjutnya Uzbekistan versus Irak, Jepang versus Cina Taipei,